Meeting of Mind, itulah judul dialog Presiden Prabowo dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi Forbes Media, Steve Forbes, di Hotel The Saint Regis, Jakarta, 15 Oktober lalu. Dialog ini merupakan bagian dari acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang dihadiri ratusan eksekutif perusahaan dan para pemimpin ekonomi global. Forum Bisnis Internasional yang digelar di Jakarta tahun ini merupakan yang ke-23 kalinya diselenggarakan oleh jaringan majalah Forbes. Forum ini menjadi ajang bagi para pemimpin ekonomi global untuk saling bertukar pandangan dan menjajaki kerjasama strategis lintas negara, sekaligus memperkuat jejaring bisnis. Di hadapan para pemimpin ekonomi global inilah, dalam dialog yang dipandu Steve Forbes, Presiden Prabowo menjelaskan sejumlah kebijakan ekonomi dan penegakan hukum yang dijalankan pemerintah Indonesia. Di antaranya, program makan bergizi gratis yang menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Kemudian pembangunan ribuan desa nelayan, puluhan ribu koperasi desa, penertiban kebun-kebun kelapa sawit dan tambang ilegal, serta pemberantasan korupsi. Steve Forbes juga menyinggung peran Presiden Prabowo di kancah global, terutama dalam perjuangan mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina, termasuk kehadiran Presiden Prabowo di Mesir atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dengan Palestina. Steve ingin tahu lebih jauh tentang masalah itu, seraya menyatakan kekagumannya atas gerak cepat Prabowo yang berkunjung ke Mesir hanya dalam beberapa jam dan kemudian kembali ke Indonesia. The question, you were recently in Egypt, invited by President Trump to witness the historic agreement. Can you share with us before you go observations about what you saw and what you think may be unfolding, which also underscores Indonesia's traditional foreign policy of trying to stay out of the elephants who get in fights with each other, the great powers, that you focus on growth rather than international disputes. But give us some quick observations about what you saw in Egypt. By the way, the president went to Egypt midnight on Sunday night, and what was it? A few hours later, you came back. Amazing. Give us some observations about what you saw. Yes, it was very interesting. I think there was a sense that we are at a historic opportunity. A lot must be done. There's still a long way. Anything can happen. But we all feel that this time there's hope. So in New York, during the United Nations General Assembly, President Trump called about 8 of us, 8, let us say, leading Muslim countries. Indonesia considered Muslim majority, so we were invited. And he gave us his plan. We looked at the plan, we discussed it. It gave us hope. And then some of the other Arab leaders said, "Sir, we can live with the plan. We like it. It gives us hope. But what about Israel?" Right? And so he said, "Well, basically what he says is, I will convince the Israelis." And apparently he managed to do that. We have now a ceasefire. Aid is coming in. Hostages have been released. Some still, I think some dead bodies have to be recovered. So yes, there is, I would say, still hope that we can get this through. And Indonesia is still willing to be part of that. If they need peacekeeping troops, they said we are willing to provide peacekeeping troops. And so I'm optimistic. I hope that this can go through. Steve Forbes kemudian menyampaikan pujiannya atas keberanian dan ketegasan Presiden Prabowo tak kalah berpidato di PBB. Keberanian dan ketegasan itu menunjukkan bahwa Prabowo merupakan pemimpin yang maju yang dibutuhkan dunia. Steve bersyukur bahwa Indonesia mempunyai pemimpin yang sangat kuat. Well, in your speech in the UN, you gave a very courageous speech about if Israel would recognize Palestine, countries should recognize Israel.
even if they're Muslim, and sized you for that. But that exemplifies, though, the kind of firm leadership, forward leadership that the world needs. And so we've run out of time, unfortunately. But I think people that it's issues like ICE for fishermen or trying to bring peace to a troubled region, Indonesia has a very strong leader. Thank goodness. Thank you very much, Mr. President. Thank you for all. Dialog Presiden Prabowo Subianto dengan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, sebenarnya sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Ketika Steve Forbes bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, didampingi CEO Danantara Rosan Roslani, akhir Juli lalu. Steve meminta Prabowo untuk tampil menjadi pembicara utama dalam acara tahunan jaringan media Forbes tersebut. Steve Forbes menilai langkah-langkah Presiden Prabowo dalam mendorong reformasi ekonomi dan regulasi serta penguatan sektor-sektor strategis telah membawa Indonesia menuju posisi kekuatan global. Kepemimpinan Prabowo yang visioner, menurut Steve Forbes, telah membawa angin segar dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui upaya deregulasi, peningkatan produksi pertanian, serta pemberantasan korupsi. Langkah-langkah tersebut, kata Steve Forbes, menjadi kunci yang memungkinkan Indonesia tampil menjadi salah satu pemain utama di panggung ekonomi dunia. Oleh karena itu, Steve Forbes merasa perlu untuk mendengarkan pemikiran-pemikiran Presiden Prabowo di acara Forbes Global CEO Conference 2025. Steve Forbes adalah pewaris dan pemimpin jaringan majalah bisnis dan finansial Forbes yang didirikan oleh Bertie Charles Forbes atau BC Forbes di Amerika Serikat pada tahun 1917. BC Forbes adalah kakeknya Steve Forbes yang dikenal sebagai jurnalis ekonomi dan finansial di Amerika pada zamannya. Majalah Forbes dikenal secara global karena sering merilis daftar orang-orang dan perusahaan-perusahaan terkaya di dunia, seperti Forbes 400 dan World Richest People. Forbes juga menerbitkan berbagai artikel tentang keuangan, industri, investasi, dan teknologi yang sering dijadikan rujukan di seluruh dunia. Majalah Forbes kini memiliki 49 edisi berlisensi dan terbit dalam 31 bahasa di sejumlah negara, termasuk Indonesia yang terbit sejak November 2010. Men of our time.